Yun, talakitok, dali. Good morning mga master. Dito na naman tayo sa MI City. Ayan, naka-land na kami mga master. Ayan, dito na kami sa batuhan. Ayan. Bali, sisimulan na tayo. Naka-set up na ako mga master. Set up natin Casting Brutus 3000 series. Yung rod natin Dark Dragon Caesar medium light. Yan. Yung line pala natin mga master Goodyear threaded line times 8, 19.5 lb. Tapos yung leader line natin Signite coated with fluorocarbon 19.5 lb. Yun, simula na tayo. Simula na tayo. Unang hagis natin. Unang hagis. Yun, malayo. Hagis, pinalubog natin. Then snag. Ha? Ano yan? Ha? Wow, laki. Sige, ano mo na, wala tayong salok eh. Biyakin na, yung rod mo. Oh. Ge. Oh. Ge. Matibay naman eh. Ge, hawak kami yung buntot. Sige. Bis on sa project. Ayos, thank you. Mamaw, tayo naman dito. Bis on na naman oh. Bis on na naman yung kasama natin mga master oh. Sige bro. Sige. Face on na naman si project. Sige bro. Dali na naman oh. Kaya mo yan bro. Mamali. Ayos. Ano bro? Ay, taklakitok. Talakitok ko bro, taas mo. Galing, fish on din ako. Fish on. Fish on ako mga master. Fish on din. Ano kaya to? Fish on. Yan oh. Ewan ko. Ay, lapis. Lapis mga master. Lapis. Ayos na. Ha? Hindi, meron ako. Okay lang. Thank you bro. Nice one. Yun. Unang landed natin mga master. Nice one. Ano, lapis. Ayos, unang land. Piso na ko mga master, malaki-laki ito. Malaki-laki. Nice one mga master. Sabi ko na eh, swerte si Bro Jobin eh. Kaya tumatabi ako kay Bro Jobin eh. Ano to? Lapis Mongol. Lapis. Sabi ko na eh, kaya tatabi talaga ako kay Bro Jobin eh. Lapis. Pangalawa pa lang to. Good size.
size mga master. Dito ako kay madumi dun. Good size lapis. Lapis. Kala ko talakitok. Munggol pala. Uy. Yun. Good size lapis. Pangalawa natin mga master, lapis ulit. Lapis. Ayos na. Yun mga master, pison. 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 Nasa tapat na. Nasa tapat na mga master. Uy, nabali. Hala. Bali. Scorpion ba yan? Karat? Nakawala. Ay. Lapis. Bid-bid yata, tumalon-talon eh. Tumupo ano to? Tumalon eh, nakita ko tumalon eh. Ay, Monggol. Monggol. Oo. Nakita ko na Monggol. Ayan oh. Ito? Ay, Monggol. Monggol. Yung asisok ang kinagat. Sa ibabaw. Oo. Yung asisok. Lapis. Yun, lapis. Yun, uwi na tayo mga master. Hapon na. Ito lang huli natin, oh. Yung huli natin, ilang piraso lang, matumal ngayon. Ito, huli natin. Isang balot. Tahong. Meron pa, isang balot. Tahong ulit. Tahong, puro tahong. Tapos yung huli natin sa dalawa, tatlo, apat. Apat na piraso lang. Nakakukay na. Ibang ulam na rin, apat na piraso. Tapos tahong, dalawang plastic. Tapon na natin to. Big. Yun, tingnan natin yung huli ni ano, project. Bro, patingin sa'yo. Andun pa sa cooler. Ito lang, dalawa. Meron ka pa sa cooler, no? Meron, no? Isang piraso na talaga ito. Pero pa dun sa ano. Ito si ano. Oh. Bro Jobin, dami oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tatlong talakitok, tatlong ano, lapis. Panalo. Yun oh. Kanina wala. Meron pang ano oh. Isang balot oh. Grabe, panalo. Ayos na. Uwi na tayo. Uwi na.